Hallelujah. Hallelujah. ለክብር ተቀድሻለሁ። I have been sanctified to be glorified. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ከዚህ ቀን ጀምሮ From this day on, እናንተን ከክብር ስፍራችሁ ላይ የሰወረ anything that has obscured you from the የትኛውም place of glory, መሸፈኛ any veil, በናዝሬቱ in በኢየሱስ the ስም mighty name of Jesus, በበቀል ቅባት in this day of anointing, ከሕይወታችሁ ላይ for ይገፈፋል። vengeance, it shall be upon your life. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. መቀደስ ለክብር ነው። Sanctification is for glorification. ግን መንገዱን መረዳት ያስፈልጋል። But we have to understand the ways thereof. እንወቁ። Know this. ገሃነም አለ፣ There is hell. ገነትም አለ። There is also paradise. መንግሥተ ሰማይ አለ፣ There is heaven. ሲኦል አለ። There is hell. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. እውነት ነው፣ It is true. እውነት ነው። It's true. It's real. Hallelujah. It's real. Hallelujah. በግምት አይደለም የምንጓዘው። We are not guessing. መንገዱን አውቀን ተረድተን ነው መጓዝ ያለብን። But we have to make our journey knowing and understanding the ways. ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ላይ The book of John chapter 14 ከቁጥር 1 እስከ 3 ሲናገር from verse 1 to 3. ልባችሁ አይታወክ፣ Let your heart not be troubled. በእግዚአብሔር እመኑ፣ Believe in the Lord. በእኔም ደግሞ እመኑ። Believe also in me. ልባችሁ አይታወክ፣ Fear not. በእግዚአብሔር እመኑ፣ Believe in the Lord. በእኔ ደግሞ እመኑ። Also believe in me. ሃሌሉያ። Hallelujah. ለምን? Why? ክብር ለኢየሱስ። Glory be to Jesus. ቁጥር 2 ላይ In ሲናገር verse 2. በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። In my father's house there are many mansions. ሃሌሉያ። Hallelujah. በአባቴ ቤት ብዙ መኖሪያ አለ። There are many mansions in my father's house. እንግዲህ ባይሆን ባልኳችሁ ነበራል። If it were not so, I would have not told ስፍራ you. አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ። I go to prepare a place for you. ስፍራ አዘጋጅላችሁ ዘንድ እሄዳለሁ። I go to prepare a place for you. ስለዚህ ለእኔና ለእናንተ Therefore, for you and for me, ኢየሱስ ስፍራ ሊያዘጋጅ ሄዷል። Jesus has also got to አሁን prepare a place. በመንግሥተ ሰማይ ያለው Now in heaven, ለእኔና ለእናንተ ስፍራ for ሊያዘጋጅ you and for me to prepare a place. ሃሌሉያ። Hallelujah. ወደዚህ ስፍራው መግቢያ ግን ምንድን ነው አለ? But what is the entry to this በእኔ place? እመኑ አለ። Believing in Jesus. በእኔ እመኑ። Believing in Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. በእኔ እመኑ አለ። Jesus said, believe in ስለዚህ me. በኢየሱስ ማመን Therefore, believing in ወደ Jesus, መንግሥተ ሰማይ የመግቢያው መንገድ ነው። it is the way to enter to heaven. የጽድቅ መንገድ ነው። It is the way of righteousness. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ቁጥር 3 ላይ ሲናገር In verse 3, ሄጄም ስፍራ ባዘጋጀውላችሁ እኔ ባለሁበት እናንተ ደግሞ እንድትሆኑ ሁለተኛ እመጣለሁ፣ ወደ እኔ እወስዳችኋለሁ አለ። and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there may you እኔ also be. ወዳዘጋጀውለት ስፍራ ልወስዳችሁ ነው። I am coming to take you to the place I prepared for ወደዛ you. ልወስዳችሁ To እሄዳለሁ take አለ። you there. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory be to ይሁን። ወደ Jesus. ተዘጋጀው ስፍራ መሄድ አለብን። We have to go to the prepared place. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ማቴዎስ 25 እንደገና አውጡ። Let us flip over our Bible to the book of Matthew chapter ቁጥር 25. 41 ላይ Matthew 25, 41. በዚያ ጊዜ በግራ ያሉትን ደግሞ ይላቸዋል፣ እናንተ እርጉማን ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀ ወደ ዘላለም እሳት ከእኔ ሂዱ። Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devils and his angels. ለሰይጣንና ለመላእክቱ ወደ ተዘጋጀው Go to the place prepared for Satan and his angels. ለሰው አልተዘጋጀም። ይሄ It's not prepared for men. ክብር ለኢየሱስ። Glory be to Jesus. ለኔና ለእናንተ It's not አልተዘጋጀም። prepared for you and for me. ለኔና ለእናንተ ኢየሱስ አዘጋጅቷል። There is a preparation Jesus made for you and for me. ይሄኛው የተዘጋጀው this ለሰይጣንና one ከእርሱ ጋራ ለተጣሉት ለመላእክቱ ነው። It's for Satan and for the fallen angels with him. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ስለዚህ ወዳጆቼ Therefore, friends, ሰይጣን Satan, ገሃነም እንደተዘጋጀለት ያውቃል። he knows a hell is prepared for him. ስለዚህ ከሱ ጋራ እንድንገባ ማታለል ይፈልጋል። So he wants us to entice people to go to hell with him. ብቻውን መግባት አይፈልግም። He doesn't want to go there alone. ማሳት ይፈልጋል። He wants us to make people make ከመንገድ mistakes. ማስወጣት He ይፈልጋል። wants them to stray out of the way.
ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ዛሬ ጸሎቴ ይሄ ነው። This is my prayer this morning. በትክክለኛው መንገድ ላይ ጸንቶ መቆም For ይሆንላችሁ። us to stand on the right way. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ዓለምን ያሳተው ይለዋል። That he says the devil that cheated the world. የሰይጣን ሥራ ማሳት ነው። His work is also to cheat people. መንገድ ማሳት ነው። He's taking them out of the way. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አንዳንድ ሰዎች አሉ መንገድ የሚያውቁ የሚመስሉ There are people that they think they know the way. ሁሉንም ነገር ስትጠይቋቸው በዚህ ነው ይላል። When you ask them anything, they tell you it is this way. አልሄደበትም እኮ But he has never traveled that way. እሱን አምነህ የምትሄድ ከሆነ ትጠፋለህ። If you trust him and go that way, you will disappear. ሰይጣንም መንገድ የሚመስል ያሳያል። The same is Satan. He shows you the way that seems a way. ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ But Jesus said, እውነትም the truth, መንገድም the way, ሕይወትም and the life እኔ ነኝ፣ is me. ከኔ በቀር There is ወደ አብ የሚያስገባ none other way ሌላ መንገድ የለም። that takes to the heaven or to the Father. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. መንገዴን አልስትም ወደ ኋላ አልሰግድም ጉልበቴም እንዲላላ ግሩም ነው ድንቅ ነው በጎ ነው አምላክ ለኔ ደረግ ያለው መንገዴን አልስትም ወደ ኋላ አልሰግድም ጉልበቴም እንዲላላ ግሩም ነው ድንቅ ነው በጎ ነው አምላክ ለኔ ይደረግ ያለው ግራ ልጋባም ጌታ ሆይ አንተ መልካም ነህ በሰው አእምሮ መች ትለካለህ ግራ ልጋባም ጌታ ሆይ አንተ መልካም ነህ በሰው አእምሮ መች ትለካለህ ዓላማ በኔ ላይ ፍቅር ነው ድንቅ ነው በጎ ነው ሐሳብ አንተ የምታውቀው መንገዴን አልስትም ወደ ኋላ አልሰግድም ጉልበቴም እንዲላላ ግሩም ነው ድንቅ ነው በጎ ነው አምላክ ለኔ ይደረግ ያለው ሃሌሉያ ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory be to God. ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። Glory be to God. ነገር ግን But ሲኦል ለሰው ልጅ አልተፈጠረም። አሜን። the hell has not been created for the ለዚህ ነው human beings. ኢየሱስ That's why. ከኃጢአት ሊያድነን የመጣው። Jesus has come to deliver us from sin. አድኖን ሊተወን አይደለም፣ It's not to save us and leave us here. ለገነት እጩ ሊያደርገን፣ To make us also candidates for the paradise, for heaven. ለገነት ምን ሊያደርገን ነው? To make us what? Candidates. ከጎናችሁ ያለውን Tell ሰው somebody by your ለገነት side. እጩ ነው በሉት። እስኪ You are a candidate for the heavens. እንደገና ጮክ በሉና Tell him ለገነት again, እጩ ነው you በሉ። are a candidate for the heavens. ሃሌሉያ። Hallelujah. እጩዎች ነን። We are candidates. አንድ ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታና አዳኝ አድርጎ ሲቀበል When somebody receives Jesus Christ as his own personal Savior and Lord, ለገነት እጩ ነው። he has been a candidate for heaven. ነገር ግን አንድ ነገር አለ። But there is still something. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር The Bible says, ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን፣ to Jesus. እስከ መጨረሻው የሚጸና ይድናል። He that is established till the end shall be saved. ሃሌሉያ። Hallelujah. ምርጫው መጨረሻ ላይ ነው ያለው። So the choice is at the end. ጉዞው መጀመር ላይ አይደለም ያለው፣ It's not in the beginning the journey. መጨረሱ ላይ ነው ያለው። It is by finishing the journey. ሃሌሉያ። Hallelujah. በናዝሬቱ በኢየሱስ In ክርስቶስ the name of Jesus of እስከ Nazareth. መጨረሻው ለመጽናት ጸጋ ተቀበሉ። Receive the grace to be established እስከ till the መጨረሻው end. ለመጽናት ጸጋ Receive the ተቀበሉ። grace to be established to the end. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ መራጩ ደግሞ But the chooser, ምድር ላይ መራጭ ሰው ነው የሚመርጠው። it is people that choose here on ሰው earth. ነው ትልቁን የሚመርጠው። It is also the people that choose the higher. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. እኛ ጋር ግን እንደዛ አይደለም። But it's not so in our heart. In this, ትልቁ in ነው this place. ትንሹን የሚመርጠው። It is the higher that chooses the lower. በጌታ the lesser. በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. ከጌታ ምርጫ ውስጥ አትጎሎ። You shall not miss from the choice of the ከጌታ Lord. የመጨረሻ ምርጫ You ውስጥ አትጎሎ። shall not miss the final choice of the Lord. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ስለዚህ ወዳጆቼ Therefore, friends, መዳን
የመጨረሻ ዋስትና አይደለም። Salvation is not the end guarantee. እስከ መጨረሻው መጽናት ነው ዋስትና። It is being established to the end that is a አንዴ guarantee. ድነሃል ማለት ሁሌ አበቃ ማለት አይደለም። Once saved is not forever saved. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. ለዛማ ከሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ አያስፈልገንም ነበር። If not so, would have not needed this Bible. በቃ በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ የዳነ ከዛ መንግስተ ሰማይ ይገባል አለቀ። The Bible doesn't say somebody that Jesus Christ is saved and then goes to heaven. It doesn't say so. ይሄ ቃል እኮ ለህይወትና እግዚአብሔርን ለመምሰል ነው But ይላል። this word of the Lord is for life and for godliness. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ይሄ የምድር ላይ ካርታችን ነው። This is our map here on earth. የምድር ጂፒኤስ ነው። It's our GPS here on earth. በምድር ላይ በዚህ ዓለም ውስጥ ስንመላለስ As we move in እንዴት this earth, መመላለስ እንዳለብን የሚገልጽ የሚያሳየን ነው። it will reveal and indicate to us how to live on this earth. በኢየሱስ ስም እንደ ቃሉ ለመኖር ጸጋ ተቀበሉ። Receive the grace to live according to the word በኢየሱስ in the ስም mighty እስከ name of መጨረሻው Jesus. እንደ ቃሉ ለመኖር ጸጋ Receive the ተቀበሉ። grace to be established to the end in the name በጌታ of Jesus. በኢየሱስ ክርስቶስ ስም In the mighty name of Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. መጽሐፍ ቅዱስ ማቴዎስ 1:21 ላይ ሲናገር In the book of Matthew chapter 1 verse 21 the Bible ልጁን says, ትወልዳለች እርሱም ሕዝቡን ከኃጢአታቸው ያድናቸዋል። and she shall bring forth the son, and he shall call the name of Jesus, for he shall save his people from their sins. ኢየሱስ የመጣው ከኃጢአታችን ሊያድነን ነው። Jesus has come to save us from our sins. ዮሐንስ 3:16 ላይ ሲናገር In the book of John chapter 3 verse 16, በእርሱ የሚያምን he that believeth in him ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወዷል። For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. የዘላለም ሕይወት ያለው በእርሱ እስከ መጨረሻው Because በማመን everlasting life is by being established in Jesus until the end. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. መቀደስ መንግሥተ ሰማይ ለመግባት ድርድር የሌለው ነገር ነው። Sanctification is a thing that upon which you do not compromise to enter heaven. ለድርድር አይቀርብም። It is not compromisable. ሃሌሉያ Hallelujah. አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 9 ላይ ሲናገር In the book of 1 Corinthians chapter 6 verse 9, ወይስ አመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግሥት እንዳይወርሱ አታውቁምን? don't you know that the rebellion do not enter the kingdom of the God? ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. መንግሥተ ሰማይ አይወዱ አመፀኛ ማን ነው? Who is the rebellion? አመፀኛ እንደ እግዚአብሔር ቃል የማይኖር ማለት A rebellion is a person that does not live according to the word of God. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. ከእግዚአብሔር ቃል የወጣ ሁሉ ኃጢአተኛ ነው። Anything out of the word of God is sin and a sinner. ሃሌሉያ Hallelujah. ብዙ ጊዜ ላለው ነጭ ወይም ጥቁር እንጂ ግሬ የሚባል ከረር የለም I ይላሉ most of the ፈረንጆቹ። time say I have a saying that goes there is either white or black, there is no in between or gray. ከነጭ ከወጣ ጥቁር ነው። If it is out of white it is black. አይ ነጭም አይደለም ጥቁርም አይደለም የሚባል ነገር የለም። There is no guess as such saying it is neither black nor white. አንድ ሰው ከቃሉ ከወጣ ኃጢአተኛ ነው። If somebody is out of the word of God he is a sinner. አይ ብዙ ቃሉን እኮ ይተገብራል አንዳንዴ ሳት ይላል እንጂ In ይላል አንዳንዱ። fact he accomplishes most of the word, but sometimes he has strayed out of thing. There is no such thing. ሃሌሉያ Hallelujah. ኃጢአተኛ ነው። He is a sinner. ወዳጆቼ ኃጢአት ለማለት ድፍረት ይኑራችሁ። Friends, receive the boldness to say sin is sin. አይ እንትን እኮ አይደል በጣም መልካም ነው በጣም ጥሩ ነው። Do you know he's such a nice person, so quick? ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አንድ ጊዜ አንዲት እህት ለጋብቻ ጥያቄ ጠየቀች። A sister now proposed or was proposed to for a marriage. እዚሁ በነበርኩበት ጊዜ ነው። It was when I was here. ሃሌሉያ Hallelujah. እና ያቺ እህት የት አለ የምታገቢው ሰው አልኳት። And I asked the girl, where is your fiancé? የዚህ ቸርች አባል አይደለም አለች። She said he's not a member of this church. ኦኬ ካለበት ደብዳቤ ይምጣ አለ። So let him bring a letter from the church where he belongs. እሱ በጣም ጥሩ ልጅ ነው አለች። She said he's such a lovely guy. ሃሌሉያ Hallelujah. በጣም በቃ እንደውም በቃ ከአንዳንድ አማኞች እንደውም በጣም የተሻለ ነው አለች። Even better than some of the believers. አሁን ገባኝ። Now he understood. I understood. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah.
እና እሱን የምታገቢው አልኳት። So are you going to marry him? አዎ እሱን ማገባ። She said yes. ታዲያ እኔ ጋር ለምን መጣሽ? So why did you come to me? I asked. ምን እንድነግርሽ ነው የፈለግሽው? Why did you come to me for me to tell you what? እሱን ነው ማገባው አለሽ። She said that she's going to marry him. እኔ ግን አንድ ነገር ልንገርሽ አልኳት። But pastor said, let me tell you something. ሃሌሉያ Hallelujah. እሱን የምታገቢው ከሆነ If you marry him, አንቺ አባትሽ እግዚአብሔር ነው። your father is God. እሱ ደግሞ አባቱ ሰይጣን ነው። His father is the devil. አማች ደግሞ ልጆቹን ይጎበኛል። And now also then the father-in-law visits the family or the children. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ መጎብኘቱ አይቀርም ትችይዋለሽ አልኳት። So he will sure visit you. The devil will visit you. Will you stand it? ሃሌሉያ Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be to Jesus. አይደለም እኮ እንደዛ አይደለም ምናምን። No, it is not so. It's not like that. ታሪኩን ለማሳጠር አገባች። So she married him anyways. ክብር ለኢየሱስ Glory be to Jesus. ከ6 ወር በኋላ እንደገና መጣች After 6 months she came back again. እና ፊቷ ሬንጀር ሆኗል። And now her face was like a ranger. የወታደር ልብስ መስሏል። That means of several colors. ምን ሆንሽ አልኳት። He asked what happened. ልፈታው ነው አለች። She's going to divorce him. አሁን ደግሞ እኔ እመክርሻለሁ አልኳት። And then now I said እንዳትፈቺው I counsel you don't divorce him. አያምንም እኮ አለ። ዛሬ ነው እንደማያየሽው። Do you know that he's not believing today? Is it ክብር ለኢየሱስ። Glory to Jesus. ትዳር እንደ ጃኬት የሆነ አውልቀ የምትቀየረው አይደለም። አንዴ ከገባ እዛው ነው። Marriage is not like a jacket that you change it anytime. Once you enter you stay there. ሃሌሉያ Hallelujah. ኃጢአትን ኃጢአት የሚል ጉልበት ይኖራል። So get the power to call sin. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. ለይታችሁ ኃጢአትን ኃጢአት ለማለት የሚያስችላችሁን ጸጋ ተቀበሉ። Receive the grace to distinguish between sin and not sin and call it a sin. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ስንፈልገው እንደፈለገ የምናጣጥፈው አይደለም የእግዚአብሔር It's not ቃል። something we dodge from and manipulate anyhow. This is ሃሌሉያ Hallelujah. እንደተጻፈው እንደዛው ነው የምታደርገው። But we have to download it according to the word that is written. የእግዚአብሔር ቃል ዓለም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ ማሻሻያ It አልተደረገበትም። has never been edited or improved since the beginning. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ምንም አይነት ማሻሻያ There አልተደረገበት። has never been made any improvement upon this word. ይሄ ቃል እውነት ነው። This word is true. ይሄ ቃል አሁን እውነት ነው። It is true right now. ትናንትናም እውነት ነበረ፣ true yesterday. ወደፊትም እውነት ሆኖ Will ይቀጥላል። remain true in the future. ሃሌሉያ Hallelujah. ወዳጄ My ይሄ friend. ቃል አይሰለጥንም። This word does not progress. It does not develop anymore. ስልጣኔ ገና እዚህ ጋር አልደረሰም። Progress has not yet reached this level. ሃሌሉያ Hallelujah. ስልጣኔ እዚህ ጋር አልደረሰም። Advancement technology has not yet reached this level. ሃሌሉያ Hallelujah. እስካሁን በዓለም ላይ አገኘን እንጂ ፈጠርን አይሉ። In this world they still discover, they never create. ስለዚህ ነበረ ማለት ነው። Therefore it means it was there. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ይሄ ቃል ፈጣሪ ነው። But this word is a creator. ይሄ ቃል ፈጥሯል። This word has created. እኔና እናንተን ዳግመኛ የፈጠረንም ይሄ ቃል ነው። It is this word that created you and me. ነገም ብዙዎችን ይፈጥራል። Will still create many more. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ስለዚህ Therefore, ቃሉን በእኛ መንገድ ለማሻሻል አንሞክር። let us not try to manipulate the word our own way. ሃሌሉያ Hallelujah. ፈጠን ብዬ የመቀደስ መንገዶች ልንገራችሁ። Let me show you quickly the ways of sanctification. አንደኛ Number 1, ከኃጢአት ለመዳን ወይም ለማምለጥ to escape from የደሙን sin, ኃይል መጠቀም አለብን። we have to engage the power of the blood. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. እስራኤላውያን ከግብፅ ሲወጡ When Israel departed from Egypt, የመጨረሻ የተጠቀሙት ደሙን ነው። the last card they used was the blood of Jesus. ሃሌሉያ I mean the blood. ደሙን ነፃ ያወጣል። So the blood also set ስለዚህ us free. ደሙን ተጠቀሙ። So I mean engage the blood. የትኛውም የሰይጣን ሐሳብ ሲመጣ When any thought of the enemy comes, በጌታ በኢየሱስ ደም ተቃወሙት። now resist it by the name of the blood of Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። In the name of Jesus. ሃሌሉያ Glory to Jesus. መጽሐፍ Hallelujah. ቅዱሳችን ላይ ራእይ ምዕራፍ 12 ቁጥር 11 ላይ In the book of Revelation chapter 12 verse 11, እነሱም ከበጉ ደም የተነሳ ከምስክርነታቸው ቃል የተነሳ ድል ነሱት፣ ነፍሳቸውን እስከ ሞት አልወደዱም። and they overcame the devil by the blood of the lamb and by the word of their testimony and loved their soul unto not love their soul ከበጉ unto death. ደም የተነሳ By the reason of the blood of the ድል ነሱት lamb, ይላል። they overcame him. የድል ህይወት በኃጢአት ላይ የድል ህይወት
የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ያመላለሳል። The life of victory, I mean the blood of Jesus will make us to live the life of victory over sin. ሁለተኛው Number 2, በቀጣይነት ከቅዱሳን ጋራ ህብረትን አድርጉ። make a fellowship continually with the saints. ሰይጣን ህብረት አይወድም። Because the devil does not like fellowship. ምክንያቱም በህብረት ውስጥ ኃይል እንዳለ ያውቃል። Because he knows there is power in fellowship. እንደዚህ ባለው ህብረት እንድትሰባሰቡ አይፈልግም። He doesn't like you to gather in such kind of gatherings. ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ከቁጥር 22 ጀምራችሁ ስታነቡ When you read the book of Hebrew chapter 22 from verse 11, ከአቤል ደም ይልቅ የሚሻልን ነገር ወደሚናገር ወደ መርጨት ደም ደርሳችኋል። you have come to the blood of a sprinkling that speaks better things than the blood of Abel. እዚህ ስፍራ ላይ ስትገኙ When you are now in this place, የኢየሱስ ደም በእናንተ ላይ ይረጫል። the blood of Jesus is sprinkled over you. እንደዚህ ባለው ህብረት ውስጥ የኢየሱስ ደም ያገኛችኋል። The blood of Jesus will locate you in such kind of fellowship. ምልክት ይሆንባችኋል። And it shall be also a mark upon ሃሌሉያ! you. Hallelujah. የጻድቃን መንፈሶች አሉ። Also you have come to the gathering of the spirit of የአብርሃም saints. የይስሐቅ የያዕቆብ የጻድቃን Abraham, መንፈሶች እዚህ Isaac, ጉባኤ ውስጥ Jacob, አሁን አሉ። and all the saints, they are here in our midst. አላፋት መላእክት አሉ። Also the innumerable company of angels. ስፔሻሊስቶች አሉ እዚህ። There are specialists of faith in this place. ሃሌሉያ! Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. እኔ ቤተ ክርስቲያንን መንፈሳዊ ጋራዥ ናት እላለሁ። I call the church a spiritual garage. ሃሌሉያ! Hallelujah. ምክንያቱም ጋራዥ መኪናችንን ይዘን ስንሄድ When we take our vehicle to the garage, እነዚህ ትልልቅ የሆኑ እንደ ሞየንኮ ምናምን የሆኑ ጋራዦች those big company garages like Moyenko, እዚህ ጋር ድምፅ እሰማለሁ እዚህ ምናምን ስትሉ እነሱ ይረከቡና መኪናቸውን የሚያስፈልጋችሁ ይሄ መቀየር አለበት ይላል። when you tell them that you hear such kind of noise in such and such place, they will take the car and will now tell you you need to this change this እናንተ thing. አንዱ ቦታ ነው ያያችሁት። You might have heard only one thing. ነገር ግን አደጋ የሚያደርሱ ሌሎቹ ስፔሻሊስቶቹ ያዩና ከዛ ላይ ይሄ ነገር መለወጥ አለበት ይላል። But the specialists, the mechanic there will now tell you the riskier thing that cause accident. ምክንያቱም ከዛ በኋላ መኪናን ይዘህ ስትወጣ Now when you leave the garage with your vehicle, አዲስ መኪና የገዛ ያክል ይሰማል። you feel like or as if you have now bought a new car. ምክንያቱም እዛ ጋር ስፔሻሊስቶች ስላሉ Because the specialists were there. ከጭንቀት ከተለያየ ነገር ጋር ወደ ቤተ ክርስቲያን ስንመጣ When we come to the church with different kinds of worries, ስፔሻሊስቶቹ እዚህ አሉ። the specialists are here in this place. ሃሌሉያ! Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ያንተ ውስጥ ያለ የተበላሸው ያስቸገረን ነገር ነቃቅለው በጣጥሰው አውጥተው እንደ አዲስ ኃይል ሞልተው ይልኳል። Any problematic thing in your body and your system, they cut it, they fuse it, they correct it, and now send you back as a new person. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ መዝሙር 84 ቁጥር 7 ላይ ሲናገር That's why the Bible says in the book of Psalm 84, ከኃይል ወደ ኃይል ይሄዳሉ፣ የአማልክት አምላክ በጽዮን ይታያል። they shall go from power to power, strength to strength, and now the Lord shall be seen in heavens. ራሱ እዚህ አለ። He is right here. የአማልክት አምላክ በዚህ አለ። The God of gods is upon this ሁሉን place. ቻይ የሆነው እግዚአብሔር በዚህ አለ። A God that is able to do anything is here. አዳኛችን ኢየሱስ በዚህ አለ። Our Savior Jesus is in this place. የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በዚህ አለ። The Spirit of God, the Holy Spirit is here. ሃሌሉያ! Hallelujah. ሃሌሉያ! Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. አንዳንድ ሰዎች የሆነ Some ነገር people- ሲሆን ቸርች አልሄድም በቃ When እንደዚህ ሆኜ something ምናምን happens እንዴ to them, they በዛ say, ሰዓት ነው ወደ ቸርች መሄድ I ያለብን። cannot go to church in such a Hallelujah. situation. በዛ That is the time ሰዓት to come ነው። to church. It is that time. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. ሃሌሉያ! Hallelujah. አንዴ ሆሳና በነበርኩበት ጊዜ When Pastor was in Hosanna, ቢሮ ተቀምጬ sat in office, ከጠረጴዛዬ ላይ እስክሪብቶ ወደቀ። and now a pen fell off his table, ሰርቪስ ፕሮግራም ተጀምሯል። and the service had already begun. ባለቤቴ ቢሮዬ ውስጥ አለች። His wife was in the office. አገልጋዮችም ነበሩ They were also ministers. እና ዝቅ ብዬ እስክሪብቶውን ላነሳ ስል When I bent እዚህ down ጋር የመለያየት አይነት ስሜት to ተሰማኝ። pick the pen from the ground, now something here detached, ለብቻው ከዚህ በታች የወደቀ ያክል ነው የተሰማኝ as if the lower part of the abdomen fell down. እና መሰብሰብ አልቻልኩም። Could not gather it together. እንደምንም አልኩና ተጎትቼ መቀመጫዬ ላይ ሆንኩኝ። Somehow he managed to sit on his chair. እዛ አገልጋዮች እንደዚህ አሉኝ፣ And then the minister said, አይ በቃ ፓስተር መኪና የያዘ ሰው እንጥራና
ወደ ቤት ሂደና ሕክምና ጣቢያ አንድ ስፍራ መሄድ አለብህ አለኝ። Let's call somebody from the congregation that has a car and then they take you home or to the health center. ሃሌሉያ Hallelujah. ኖ አልኩት። Pastor said no. ፕሮግራሙ ይቀጥል መጣው እናንተ ጠብቁ አልኩት። Let the program continue then I will join you. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ስለዚህ አሁን ተከተለኝ ከፈለክ አልኩኝ። And now I said follow me if you like. እንደምንም ተነሳው ከጀርባ ያለውን ግርግዳ ያስኩት። I rose up anyhow and now touched the wall behind በሩ me. እዛ ጋ ነው ያለው። The gate is over there. ከዚህ ጀመርኩኝ። And now went እንደምንም ተደገፈው እንትን እያልኩ ገባው። I was supported and entered the church. ቀጥታ ቸርች ገባው። I entered the church. እና ቸርች ስገባ እየዘለልኩ ነበር እግዚአብሔርን ሳከብር የነበረው። The moment I entered the church I was jumping glorifying the Lord. እኔም ረሳው። And I even forgot it. ከዛ በኋላ አገልጋዮቹ መጡና And the minister said, ፓስተሩ ምንድነው የተፈጠረው አለ። Pastor, what happened? እኔም የተፈጠረውን I አላውቅም አለ። even don't know myself. ምክንያቱም መንፈሳዊ ጋራዥ ውስጥ ፈውስ አለ። Because in a spiritual garage there is a healing. ሃሌሉያ። Hallelujah. የላላ ብሎን ካለ ያጠብቃል እዛ ጋር። Any loose nut or bolt will be fixed. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ስለዚህ ቻሌንጅ ሲገጥማችሁ Therefore when we face a ወደ challenge, እግዚአብሔር ቤት ሁኑ። come to the house of the Lord. ቻሌንጅ ሲገጥማችሁ When you face a ከእግዚአብሔር challenge, ቤት አይራቅም። You should not away from the church of God. ዳዊት ሲናገር እንደዚህ አለ፣ David said, ከኃጥአን ድንኳን ይልቅ አለ I mean, better than the tent of the በእግዚአብሔር sinners. ቤት እጣል ዘንድ መረጥኳል። I choose to be thrown in the house of the Lord. ሃሌሉያ። Hallelujah. ለመጣል እንኳ እግዚአብሔር ቤት It is better to be thrown even in the house of God. ዛሬ እኮ አንድ ሰው እንደዚህ ስታደርግ እንዴት ይገፋኛል እንደዚህ If you step upon አልመጣለትም የራሱ somebody, ጉዳይ he can complain, say, I never go to that church again. እንትና ረገጠኝ ብሎ አኩርፎ የሚሄድ ሰው አለ። He get offended, somebody stepped upon him. ለምን አይረጋግጠኝም? Why doesn't he step upon him? ከእግዚአብሔር ቤት አልሄድም። I cannot live. አንድ ሰው እኔ ከእግዚአብሔር ቤት አልወጣም Somebody ይላል። say, I will not depart from the house of the Lord. እኔን ከእግዚአብሔር ቤት የሚያርቀኝ ነገር አልተፈጠረም። There has never been created that can make me away from the house of the Lord. And they should not be created. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory to Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ዳዊት መጣል እንኳ ቢሆን አለ David even being thrown down, መገፋት እንኳ ቢሆን being pushed away, የእግዚአብሔር ቤት is better in the house of the Lord. አሜን። Amen. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እሱ ሰብሮናልና እሱ The ይጠግነናል። Bible says he has broken us, he shall mend us. ጸጋኝ የሌለበት ቦታ አትውደቅ በሉ So ከጎናችሁ fail ያለው ሰው። not in the place where there is no mender. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ጸጋኝ የሌለበት ቦታ Don't አትውደቅ። go to the place where no one can mend you. ሃይማኖታዊ ስርዓት አይደለም ቸርች የምንመጣው። It is not for the spiritual gathering that we come to church. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. መንፈሳዊ ጋራዥ ነው። This is a spiritual garage. ሃሌሉያ። Hallelujah. በኢየሱስ ስም የመረዳት አይኖቻችሁ ይብራ። May your eyes of understanding be opened in በኢየሱስ the ስም name of የመረዳት Jesus. አይኖቻችሁ ይብራ። May your eyes of understanding be opened in the name of Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሶስተኛው ከኃጢአት ጋር ለምናደርገው ውጊያ የኢየሱስን ስም መጠቀም አለብን። We have to engage the name of Jesus for any kind of fight or battle against ምሳሌ sin. 18:10 ላይ ሲናገር In the book of Proverbs 18:10, የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው፣ ጻድቅም ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል። the name of the Lord is a strong tower. The righteous runs onto it and is safe. ስሙን ተጠቀሙ። Engage the name. ስሙን ተጠቀሙ። Engage the name. ሃሌሉያ። Hallelujah. ከኃጢአት ወጥመድ ለማምለጥ ስሙን ተጠቀሙ። To escape from the trap of sin. ክብር Engage the ለኢየሱስ name of Jesus. ሉቃስ 10:17 ላይ ሲናገር The book of Luke chapter 10 verse 17. ሰባውም በደስታ ተመልሰው ጌታ ሆይ አጋንንትስ እንኳ በስምህ ተገዝተውልናል አሉት። And now the 70 returned unto him and said, even the devils were submitted unto us by your name. በስምህ ተገዝተውልናል። By your name they have submitted unto us, obeyed unto us. የኃጢአት ሐሳብን የሚልከው እኮ ክፉ ነው፣ ሰይጣን ነው። It is the devil that sends the thought of sin. ስሙ ተጠቀሙ። When you apply the name, ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ሌላው አራተኛው ከክፉ ሽሹ። Number 4 is run away from sin, from ከክፉ evil. ወጥመዶች ሽሹ። Run away from evil traps. አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ቁጥር 22 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር 1 Thessalonians chapter 5 verse 5. 5 verse 22, sorry. ከማናቸውም አይነት ክፉ ነገር ራቁ። Away from any form of evil. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory ራቁ። to Jesus. Go away. ሃሌሉያ። Abstain.
ብዙ ሰዎች ከጌታ የወጡበት መንገድ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? Do you know how many people run away from the Lord? ጓደኞቻቸው አብሮ አደጌ በሚሉት By their friends, by their playfellow. አብረን አፈርፈጅተን ያደግን በሚሉት This is my playfellow. We've come brought up together. መልካም ሰው ነው በሚሉት Thinking he's a good person. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. መድኃኒት ሸፈነው ነው። A medicine is encapsulated. ምንድነው የተገጠመው? ውስጡ ዱቄት አድርገው የሚገጥሙት መድኃኒት አለ አይደል? There is power, አሞክሳሲሊን ምናምን but they encapsulate in some cover like amoxicillin. ውስጡም አውጥተው ቢሰጡ አትወስደውም። But if you give you the internal part, you don't swallow it. ሃሌሉያ። Hallelujah. ሰይጣንም ልክ ሸፈኑ ነው የሚያቀርበው። The same way the devil camouflages or encapsulates the evil things. ሰይጣን መድኃኒት አይደለም የሚያቀርበው። He doesn't give you a medicine, he gives you a killing thing. ክብር ለኢየሱስ Glory be ይሁን። to Jesus. አጥፊ ነገር ነው ቀባብቶ የሚያመጣው። He will now camouflage a destructive thing and give it to you. Hallelujah. Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ድሮ አዲስ አበባ ውስጥ አዶና አሁን አላውቅም ስጋ ለውሾች ይሰጣሉ። ሌሊት የመዘጋጃ እንትኖች ስጋ ይወረወራሉ። In the old days in Addis Ababa, to kill these dogs that don't have owner, they give them poison meat. ያን ስጋ የበላ ውሻ ይሞታል። ጠዋት ስንነሳ ተረፍርፎ ውሻ እናገኛለን። Any dog that eats that poison meat will die. In the morning you find them anywhere. በምትወደው ነገር ሊፈትን ይመጣል ሰይጣን። So the devil comes to entice you, to tempt you the things አእምሮን you want. በሰጠኸው ነገር ይፈትናል። The thing that you have given your mind to. ስለዚህ መሸሽ ነው። So run away from it. ኃጢአትን ለሰከንድ ለማሰላሰል አትጣሩ። So don't try to analyze sin for a second. መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ዲያብሎስን ግን ተቃወሙት ከእናንተም ይሸሻል። The Bible says resist the devil and he will flee away from you. ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለመቃወም ኃይል ተቀበሉ። In the name of Jesus, receive the strength to resist the power of the enemy. ኃጢአት ዋጋ ያስከፍላል። Sin is costly. ሃሌሉያ። Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. አንደኛው ከተፈጥሮ በላይ የሆኑ መንገዶችን ይዘጋል። And number ከተፈጥሮ one, በላይ የጠርመሳ በሮችን ይዘጋል። it will block supernatural breakthroughs. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to ኢሳይያስ Jesus. 60 ከቁጥር 1 እስከ 3 አንብቡ እናንተ። The book of Isaiah from 60 from verse 1 to 3. ቁጥር 2 ላንብበው። እነሆ ጨለማ ምድርን ድቅድቅ ጨለማ አሕዛብን ይሸፈናል። Behold darkness, the people gross darkness the earth. will ምክንያቱም cover. ሰይጣን የሚሰራው በጨለማ ውስጥ ነው። Because the devil operates in darkness. ጨለማ ፍጥነትን ይገድባል። Why? Because darkness will limit your speed. ዛሬ ብዙ ሰዎች ወደፊት መሮጥ ይፈልጋሉ። Many people want to run fast to the ነገር front. ግን ጨለማ ይዟቸዋል፣ But the darkness has held them. ተገድበዋል። They have been now በናዝሬቱ limited. በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. በሕይወታችሁ ዙሪያ ያለ የተኛውም የጨለማ መረብ Any form of darkness around your life, በጌታ በኢየሱስ ስም የተወገደ ይሁን። it is removed in the name of Jesus. ሁለተኛ የመለኮታዊ ጥበብ መንገድን ይዘጋል። It also blocks supernatural ምክንያቱም wisdom. ጥበብ እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ ነው። Because wisdom is in the fear of the Lord. ምሳሌ 9:10 ላይ ሲናገር የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። The Bible in Proverbs says the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. ለዚህ ነው ዳንኤል መጽሐፍ ዳንኤል ምዕራፍ 1 ከ8 እስከ 20 አንብቡ እናንተ። I also read book of Daniel chapter 1 from verse 1 to 8. ዳንኤል በንጉሱ መብል እንዳይረክስ እምቢ አለ። Daniel refused to be defiled by the food and drink of the king. ያ ዳንኤል በጥበብ የላቀ ነበር። And that Daniel was excellent in spirit of ያ wisdom. ዳንኤል የጥበብ መንፈስ በሱ ይሰራ ነበር። And the spirit of wisdom worked in Daniel. የጥበብና የማስተዋል መንፈስ ስለተገኘበት ንጉሱ ሾመው። For the spirit of wisdom and understanding was in him, now the king appointed him. ክብር ለኢየሱስ Glory be to ይሁን። Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. ሌላው ውርደትና ነቀፌታን ያነሳሳል። It also aggravates shame and reproach. ውርደትና ነቀፌታን It ያነሳሳል። causes shame and reproach. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ቀደም አንድ ምሳሌ ነገርኳቸው። የአንድ አገር አውሮፓ ውስጥ የአንድ አገር መሪነት እጩ እየተወዳደረ የነበረ በጣም ያሸንፋል ተብሎ የሚባል ሰው ነበር። I was telling them this example in the morning. There was a king or a person that was running for a candidacy to become the leader of that land. እና በጣም ህዝቡ ሁሉ ይወደዋል። በጣም እሱ
በቃ አንደኛ ምርጫቸው ነበር ለዛ ሀገር The people loved him I think and ፈረንሳይ ይመስለኛል their number one choice. Probably I think it was in France. ሌላ ቦታ ላይ ሌላ ሀገር ላይ ሄዶ በነበረበት ጊዜ But when he had traveled out of his country እና እዛ ሀገር ላይ በነበረበት ሰዓት ላይ በዝሙት ቅሌት ተያዘ but he was in a sexual scandal out of his country in the United States, I think. የዛ ሀገር መንግስት ካቴና አስገባለት They now put በቲቪ አደባባይ የተቀረጸ and now in front of TV camera. Hallelujah. 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 ኃጢአት ውርደትና ነቀፌታን ያነሳሳል So sin now provokes shame and reproach. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ምሳሌ 14:34 ላይ ሲናገር The book of Proverbs chapter 14 verse 14. ጽድቅ ሕዝብን ከፍ ከፍ ታደርጋለች ኃጢአት ግን ታስነውራለች ይላል Now, I mean, righteousness uplifts the people, but sin will put them to shame. ክብር ለኢየሱስ ይሁን Glory to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ሌላው ከክርስቶስ ጋር ያለንን የዘላለም በር ይዘጋል The other thing, it will block the eternal entry with Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ስለዚህ ምንም ነገር ይኖራችሁ Let you have whatever you want. ሃሌሉያ Hallelujah. ዝና ክብር ሀብት ሁሉም ነገር ኖሯችሁ Fame, honor, wealth, whatever. የዘላለም በር ከተዘጋባችሁ ኪሳራ ነው If eternal gates are closed, then you have lost everything. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. የሁሉም ነገር ማትረፊያ የዘላለም ሕይወት ነው Because the benefit of anything is eternal life. አንደ ቆሮንቶስ 6:9 ቀደም ያነበብኩ ክፍል ላይ አመፀኞች የእግዚአብሔርን መንግስት አይወርሱም Because the wicked people will not inherit the kingdom of God. ሃሌሉያ The rebellion will not inherit this ክብር kingdom. ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ለዚህ ደግሞ አእምሯችንን መቆጣጠር ያስፈልጋል For this we have to control our mind. ለዚህ ነው አጥብቀ ልብህን ጠብቅ የህይወት መውጫ ከርሱ ዘንድ ናት That's why the Bible says, keep thy heart because out of it comes life. አእምሯችን የውጊያ ሜዳ ነው Therefore our mind is a battleground. ሃሌሉያ Hallelujah. የውጊያ ስፍራ ነው It's a battleground, a battlefield. ሃሌሉያ Hallelujah. እዚህ ውስጥ ማሸነፍ አለብን You have to win here in the spirit. ሐሳቡ ሲመጣ እዚህ ጋር ማሸነፍ When አለብን the thought comes, you have to defeat it there in the mind. ድርጊት እንዳይገለጥ የሚሆነው በዛ For the መንገድ ነው action not to be revealed later. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን to Jesus. ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ Hallelujah. ማሸነፍን ማየት አለብን You have to see victory in the mind. ዘኍልቍ ምዕራፍ 13 ከ20 እስከ 33 እናንተ አንብቡት Read the book of Numbers chapter 13 from verse 20. ምድሪቱን ሊሰልሉ የወጡ ሰዎች ነበሩ They were now spies that 12 went ሰላዮች to spy ወጥተው the land. ነበረ 12 of them were sent. 12ቱም አንድ ነገር አዩ And they saw one thing. ሁለቱ 10 እንዳንበጣ ነን አሉ 10 of them saw or considered themselves like ሁለቱ ግን grasshoppers. ማሸነፍ እንችላለን But the two said we can prevail. ዛሬ ብዙ ሰዎች That today many people, በአእምሯቸው ስለተሸነፉ for they have been defeated in their በዚህ mind. ዓለም ውስጥ በጽድቅ መኖር አይቻልም ብለው ተሸንፈዋል They have already been defeated in their mind that they cannot live in this ዛሬ world. በጌታ with በኢየሱስ victory. ክርስቶስ But I tell you this morning, ለማሸነፍ የሆነ ኃይልን ተቀበሉ receive the power to win. ለማሸነፍ የሆነ win. ኃይልን ተቀበሉ Receive the power to win. ሃሌሉያ Hallelujah. እግዚአብሔር ወተትና ማር የምታፈሰው ምድር ሰጣቸዋለሁ The ብሏቸው Lord promised unto them the land that will flow honey and milk. እግዚአብሔር ሐሳቡን አልቀየረም The Lord had not changed his mind, እነሱ ነው ሐሳብ but የቀየሩት they changed their mind. ሁለቱ ግን ሐሳባቸውን ከእግዚአብሔር ጋር አደረጉ But two of them aligned their thoughts with God. ማሸነፍ እንችላለን They said we can እግዚአብሔር prevail ምድሪቱን አሳልፎ ይሰጠናል because the አሉ Lord will surrender the land unto us. ኢየሱስ ጌታ ነው Jesus is Lord. ክብር ለኢየሱስ Glory be to ይሁን Jesus. ወረሱ And then now inherited the land. ኢያሱና ካሌብ They took it over. ዛሬ Joshua and ጸሎቴ Caleb. ይሄ ነው This is my prayer this morning. እንደ ኢያሱና እንደ ካሌብ The spirit of Joshua and Caleb በዚህ ምድር ላይ ያሉ ወጠመዶችን ሁሉ to win every trap on this world. አሸንፎ To win የዘላለም ሕይወትን ለመውረስ and inherit eternal life. በጌታ በኢየሱስ እንግዳ መንፈስ ተቀበሉ Receive that strange spirit in the name of Jesus. እንግዳ መንፈስ ተቀበሉ Receive that unique spirit in the name of Jesus. ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው Jesus Christ is ዛሬ Lord. የበቀል ቀን ነው This is the day of vengeance. እግዚአብሔር ይበቀላል The Lord shall avenge for us. አዶኖ በሕይወታችሁ ምን ዘር ክፉ እንደዘራ
I don't know what kind of evil seed the enemy has sown መጽሐፍ in your ቅዱስ life. ማቴዎስ 13:25 ላይ ሲናገር The book of Matthew chapter 13 ሰዎች verse ሲተኙ 65. ግን ጠላት መጣና በስንዴ መካከል እንክርዳዱን ዘራ But when ይላል። people slept, the enemy came in the middle of the night and sowed terror. I don't know በምን ምክንያት ያዘር እንደተዘራ አላውቅም። I'm not sure by the reason of what that evil seed has been ዛሬ sown in your ግን life. በዛ የክፉ ዘር ላይ እግዚአብሔር በቀልን ያደርጋል። Upon that evil sin, the Lord will make now vengeance. በጌታ በኢየሱስ በዛ የክፉ ዘር ላይ የእግዚአብሔርን በቀል እጠራለሁ። I call the vengeance of the Lord upon that evil seed in the name of Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. ሃሌሉያ። Hallelujah. ግብፃውያን በማነው እስራኤላውያን ከግብፅ ምድር በቆዩበት ጊዜ When Israel stayed in Egypt, ፊት ለፊት የሚታየው what is seen clearly, vividly, ፈርዖንና አገልጋዮቹ የሱ ሎሌዎች ናቸው። it was Pharaoh and his cohort. በቀጥታ ያደርሱባቸዋል ተብሎ የሚባለው ፈርዖንና ሎሌዎቹ ነው በእስራኤላውያን ግፍ ሲፈጽሙ የነበረው። So it was Pharaoh and his cohort that were oppressing Israel. ነገር ግን ያ ብቻ አልነበረም። But it was not only that. እስራኤላውያን 400 ዓመት ብቻ ነው Israel was, በስራት እንዲቆዩ የተባለው። appointed for only 400 years of bondage. ነገር ግን 430 ዓመት ነው የቆዩት። But it happened to be 430 years. ከግብፃውያን አማልክት የተነሳ By the reason of the gods of Egypt. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. መጽሐፍ ቅዱስ ዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ In the book of Exodus chapter 12, ቁጥር 12 እና 13 ሲናገር from verse 12 to 13, እኔም በዚያች ሌሊት በግብፅ አገር አልፋለሁ፣ በግብፅም አገር ከሰውም እስከ እንስሳ ድረስ በኩርን እገድላለሁ፣ በግብፅም አማልክት ሁሉ ላይ እፈርድባቸዋለሁ፣ እኔም እግዚአብሔር ነኝ አለ። For I will pass through the land of Egypt this night, and I will smite all the firstborn in the land of Egypt, both man and beast, and against all the gods of the Egypt I will execute judgment. I am the Lord. በግብፅ አማልክት ሁሉ ላይ እፈርድባቸዋለሁ አለ። I will now bring judgment upon all the gods of Egypt. ዛሬ በእናንተ ላይ አውጃለሁ። I proclaim over your life. እግዚአብሔር በዚህ ዓመት በተከፈቱ በሮች ትንቢታዊ ዓመት እንዳትገቡ ያዘገያቸው Whatever delaying you not to enter. የትኛውም በኢትዮጵያ ምድር ያለ የሟርት የአማልክት አሰራር Any work of the witches and gods of this land. የእግዚአብሔርን ፍርድ በኢየሱስ ስም አውጃለሁ። I call the judgment of the Lord upon them. በጌታ በኢየሱስ In the name of Jesus. ሃሌሉያ። Hallelujah. በግብፅ አማልክት ሁሉ ላይ እፈርድባቸዋለሁ አለ። The Lord said, now I'll bring judgment upon all the gods of ዛሬ Egypt. እግዚአብሔር ስለ ግብፅ አማልክት አይደለም እያወራ ነው ያለው። The Lord is not talking to us about በኢትዮጵያ not the land ምድር of Egypt. It's ያንተን about the land መከናወን of ያንቺን Ethiopia. መከናወን Every ያንተን demon, መሳለመ every God that is እንዳትስቅ against your የሚያደርግ success, against your ያንተን accomplishment, ጤንነት that is making በጤንነት any መመላለስ challenge for you በማይወደው not to ላይ laugh upon ዛሬ your health. እግዚአብሔር The enemy ፍርድን that does not ያደርጋል። like your progress, the Lord will avenge them. ዛሬ እግዚአብሔር ፍርድን The ያደርጋል። Lord will avenge them. ሌፖሪያ ማካቶ Hallelujah. ኢየሱስ ሃሌሉያ። Jesus. Hallelujah. ክብር ለኢየሱስ ይሁን። Glory be to Jesus. ቁጥር 40 እና 42 ላይ ሲናገር In verse 40 and 41. የእስራኤል ልጆች በግብፅ ምድር የተቀመጡበት ዘመን 430 ዓመት ነው። And now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years. እንዲህም ሆነ 430 ዓመት ከተፈጸመ በኋላ በዚያ ቀን የእግዚአብሔር ሰራዊት ሁሉ ከግብፅ ምድር ወጣ ይላል። And it came to pass at the end of the 430 years, even the self-same day, it came to pass that all the hosts of the Lord went out from the land of Egypt. በመቼ ቀን? When? በዚያ ቀን በሉ እስኪ። That self-same day. ያንተ ያንቺ የመውጫ ቀን የትኛው ቀን ነው? When is your day of liberation? ሃሌሉያ። This self-same day. በናዝሬቱ በኢየሱስ In the ክርስቶስ name of Jesus. ከዚህ ሰዓት ጀምሮ From this moment onward. እንዳትወጡ የከለከላችሁ Everything that's holding you not የትኛውም to go. የሰይጣን ወጥመድ Every trap of ሰብራችሁ devil. መውጣት ይሁንላችሁ Receive the grace to break and በጌታ go. በኢየሱስ In the name of Jesus. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ኢየሱስ ጌታ ነው። Jesus is Lord. ተቀመጡ። ኢየሱስ ጌታ Please ነው። be seated. Jesus is ክብር Lord. ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus. ክብር ለኢየሱስ Glory ይሁን። be to Jesus.
ሃሌሉያ Hallelujah. ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ይቺ ሌሊት በግብፅ ምድር ስላወጣችሁ ለእስራኤል የተጠበቀና ይቺ ሌሊት በእስራኤል ልጆች ሁሉ ዘንድ እስከ ልጅ ልጃቸው ድረስ ለእግዚአብሔር የተጠበቀች ናት። And it is a night to be much observed unto the Lord for bringing them out from the land of Egypt. This is that night of the Lord to be observed of the all children of Israel in their generations. ዛሬ በኢየሱስ ስም መውጣት ይሆናል። It shall be going out ዛሬ for you. በኢየሱስ ስም መውጣት ይሆናል። You shall depart from ሲአንድ any ሰው form of በእግሩ Egypt. ይነሳና ወጣለ ይበል፣ standing ይራመድ፣ to your feet, ወጣለ say, ይበል፣ I shall go out. ወጣለ በሉ፣ I shall go out. ወጣለ I በሉ፣ shall escape. ወጣለ I በሉ፣ shall go out. ወጣለ I በሉ፣ shall break out. ወጣለው ገባለው በልዩ ጥበቃ ኢየሱስን አይቶ I shall come out. ማነው እኔን የሚነካ? I shall come out. አልነካም በጠላቴ አልነካም። I'm molestable. ሸፍኖኛል Yeshabalaba. የኢየሱስ ደም The blood of Jesus has overshadowed me. ሸፍኖኛል የኢየሱስ ደም Cover the blood of Jesus. ወጣለው ገባለው Come in. በልዩ ጥበቃ In a special protection. ኢየሱስን አይቶ ማነው እኔን My Jesus cannot touch me. Hallelujah. በናዝሬቱ በኢየሱስ ክርስቶስ In the name of Jesus. ከዚህ ሰዓት ጀምሮ From this moment on, በእምነት እንዳወጃችሁት as you have declared by faith, በኢየሱስ መውጣት you ሆኖላችኋል። shall go out in the name of Jesus. በኢየሱስ መውጣት You ሆኖላችኋል። shall come out of that bondage in the name of በጌታ Jesus. በኢየሱስ In the name of Jesus.